Okay lang ako. Okay. Timer starts now. Talikod agad ha. Talikod na, Jasmine. Talikod na tayo. Talikod na tayo. Talikod na. Pagtapos ha. Talikod. Tayo sa video. Oo, ayun. Ako na si Kurt ha. Oo. Ayusin mo. Tagal. Gamit ba yan? Timer starts now. Kaya, talikod na agad, talikod. Talikod busy. Talikod Felix. Talikod Felix. Talikod Felix. Hindi ko alam. Sige, sabay, ha? Gawin na. Ikaw yun. Nananakot, ikaw. Umakyat. Mali, ang layo. Nagbabay. Cool. Hirap yan. Madali lang to. Bala kayo mag-isip kung anong action. Lang. Ay, ito. Ay, hirap. Ito may camera. Ano kaya? Ano sabi? Sa'yo? Anong camera? Action word ulit ito ha. Action word ha. Timer starts now. Outward. Talikod Ben. Talikod Felix. Talikod Jay. Talikod Kurt. Talikod Van. Talikod Jasmine. Ako na si Arlene. Nagbabasa! Ikaw, Bible. Nagbabasa. Tama. Action na word. Dapat kung ano yung talaga. Ano, i-whisper lang namin? Or i-action? Action. Okay. Pass the action. Tapos sila na mag-ulang. May lang ito. Ano? Okay. Timer starts now. Talikod na kayo yung J-Card. Ano? Talikod na na, Pink. Talikod na, Jasmine. Talikod na. Talikod na, Te. Te, dito ka, Te. Ano mo yan? Ha? Ikaw? Ano ba? Ang sagot mo? Gitara. Mali! Ano sa'yo? Ano sa'yo? Sabi ko ganun. Sabi ka nun? Sabi ko ganun. Wait,
My name is Carl Andre, and my ministry is drums, and also I'm a pastor. And 17 years old. If you have a Bible already. 6:23. The Bible says, "For the wages of sin is death, is eternal life in Christ." Iyo, di na sila nakukuha. Repent before it's too late. Ay, ito pa pala si Jay. So, hindi lang ate.